holiness is for you. Holiness is for us. Sa tinud-anay lang, kaning atua is we are all leaders sa ato ang kaugalingon, and the greatest leader sa ato ang Christian life is si Jesus. Welcome back to Born to Praise TV channel, created to praise and worship God. Yun ang pinaka-great leader nato. You know, leadership always lies in integrity. Ang leadership always lies in integrity yun. Kinahanglan, kung naatay leadership, Jesus Christ has his leadership, na siya leadership, doon na siya integridad. What is integrity? It's a matter of our character. Ang ato agyod ng mga kinaiya. A Christian, kinahanglan ang Kristohanon, maayo o kinaiya tungod kay nadawat na receive naman nato si Jesus sa ato ang kinabuhi. Christian must be holy before God, for the word of God says, be holy for I am holy. Diba ang Kristohanon, ingon ana gid ang Kristohanon. What makes us na kinahanglan nga kanang tsada kang tan-awon, attractive kang tan-awon sa imong isig katawo. Unsa may makapahimo nato nga attractive ta nga tan-awon sa atong isig katawo? Ato abang kanang tsada batag alot, tsada batag suot, tsada batag kutis, or mahalon batag mga gamit. It cannot make us attractive. Ang ando na ragi tulo kabuok kabutang nga maka-attractive sa kinabuhi sa tawo, which is dili na kinahanglan nimong paliton ang makapa-attractive sa tawo kung nakay intelligence. Munay makapa-attractive sa tawo. Ang makapa-attractive sa tawo kung taas ka og sense of humor. Number 2. And number 3, ang makapa-attractive sa tawo is kindness. Diba? Kanang kind ka sa imong isig katawo. Usa na makapa-attractive nimo. O bisan pa man nagingon base sa studies, kung bisan pa man o kaning duha ang intelligence, ang sense of humor, bisan pa man kuno og imo nang kanang usahon sila nga manaan na sa usa ka tawo, pero dili gina sila mulabaw pa sa kindness kung naa ka ana. Amen. Di gina sila mulabaw sa kindness kung naa ka ana. Unya mo na siya tinud-anay nga goal sa usa ka leader. What is holiness to you? Kung sa laman ng holiness, ang holiness ba kana bang band ato ang hair, ato ang mga bubuk, maayo kaayo nga pagkaputos diri, dayon pagkahuman magpurong gyud ta kanang murag balaan gyud ka tan-awon. Unya taas kay kag sayal mo ba nay definition of holiness? Mo ba nay definition of holiness nga murag magayong pato nga murag dili na kamasayop sa imong postura? Mo ba nay definition of holiness? Ang definition sa holiness, makita nato na diha sa Word of God. Kung atong pisahon ni diri, Romans chapter 6 verse 14 ni siya. 6 verse 14. The sin will have no dominion over you. Okay. Akong usbon sa Bisaya. Kinahanglan nga dili na kamo magpaulipon sa sala, kay dili naman kamo ilalom sa balaod. Amen. So kinahanglan dili dunay pa na kumbaga dunay exhortation, paghangyo, pag-awhag nga dili na ta magpaulipon, di ba? Tungod kay dili naman ta ilalom sa balaod, meaning we are free. Pero dili kinahanglan nga gawas nun na ta mubuhat og dautan. Diba? Kaya nga naman, kung dili ilalom na kamo sa grasya sa Dios, kung kanang ilalom sa grasya sa Dios, meaning without the grace of God, there is no kanang wala tay kagawsanan gikan sa kangit-ngit. Diba? Without sa grasya sa Ginoo. Kaya nga naman, what is the definition of sin is full of darkness. Tibuok siya nga kangit-ngit. Kung walay grasya sa Dios, dili ka makakitag kahayag. Kung walay grasya sa Dios, dili nimo matawag ang Dios nga imuhang amahan. Amen? Di ka makatawag niya nga iya kang anak. Karon, there is a 1 Thessalonians for our reference. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 to 7. 1
1 Thessalonians chapter 4 verse 3 to 7. Ako basahon. Gusto sa Dios nga magmaputli kamo pinaagi sa hingpit nga paglikay sa imoralidad. Di ba? Kinsang gusto ni? Gusto sa Dios. Dili ni gusto nimo. Ako basahon. Gusto sa Dios nga magmaputli kamo pinaagi sa hingpit nga paglikay sa imoralidad. Ang Kristohanon kinahanglan mulikay na sa mga imoralidad. Di ba? Mga dishonesty. Mulikay na tag mga ingon ana. Di ba? Mga butang nga wala gikahimutan sa Dios, nga mga buhat sa kalibutan, maglikay na. Pero sometimes, or most of the time dagway, basin ang Kristohanon ni compromise ra gyapon ta sa mga imoralidad. Amen? Pero sa gingon sa Ginoo, paglikay. Nganong palikayon man ta? Kay makaayo o makadaot? Makadaot. Diba? Palikayon dagway pa ikaayo pa nato. Dili. Yeah. Kamong mga lalaki angay masayod unsaon ninyo pagpakighiusa sa inyong asawa sa paagi nga balaan o dungganan o dili inaghat sa kaulag sama sa gibuhat sa mga tao nga wala magtuo sa Dios. Amen. Nag-ingon pulong sa Ginoo, dili ako yung nag-ingon ana. Gi-rebuke ta ana kay basin og na practice para nato sa tong kawalingon. Because nganong gi-rebuke ta sa Ginoo, walay ganahan nga Dios nga mugtawag ka nga imo siyang Dios pero imo siyang gipakaulawan sa imong kinabuhi. You know what? Sometimes pinakasakit ni siya. Believers, kung nag-believe nga ka, if you confess that you believe Jesus Christ, without putting it into practice, you are a very liar person. You are the most liar person. Diba? Kaya nga naman, the Word of God must be heard. And after hearing, must be practiced. Diba? Kinahanglan ma-practice ang pulong sa Ginoo. You hear the Word, you practice the Word of God. Because that's the will of God. Diba? Not only by hearing. Kaya kung pagpaminaw lang nimo, mas stagnant lang din ha, wala nimo gi-practice, and you confess it to other person, wala nimo nag-practice sa imong self, you are a liar. Amen? Amen. Yung daw. Next. Revelation. Okay. Revelation 22, verse 11. Pasagdi nga ang dautan, magpadayon pagbuhat sa dautan. Sometimes manghilabutas dautan. Di ba? Tag-ingon diri pasagdaan na nato, di ba? Pasagdi nga ang dautan, magpadayon buhat sa dautan. Concern ta sa atong isika believers. Pero katong mga dautan wala pa pasagdai raw sa sila. Di ba? Ingon sa diri. Ang malawayon pagpabilin nga malaway. Ang matarong magpadayong magbuhat sa matarong ug ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. Amen. Kisa na may gibalaan sa Dios. Alangan man ang gibalaan sa Dios kadtong nagsuroy-suroy ra. Alangan man og ang gibalaan sa Dios kadtong daghang bisyo. Alangan man og gibalaan sa Dios kadtong naasulod sa bulangan. Ang gibalaan sa Dios dili ko ta makaingon nga tanan na asulod sa simbahan, gibalaan na sa Dios. Ang gibalaan sa Dios kadtong iya na gyud sa Dios. Amen. Amen. That's why believing Christ it's not enough. Knowing that we sin before God it's not enough. Christians must be a partaker of God's image. God's nature. Ingon ana ang Kristohanon. 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16. Pag masinugtanon kamo sa Dios og ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto. Di ba natin mga tinguha nga gihuptan kaniadto? Usa may tinguha nga atong gihuptan kaniadto? Pinahantang daghan og parta. Pero karon okay ra ta bisag makasnack na, di ba? Okay ra ta ano?
Sige. Kaniadto. Okay. Kinabuhi nga tinguha sa inyo ang gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran, di ba? Munang atuang thoughts sa una sa wala patas Ginoo, kinahanglan daghang tag kwarta. Unang-una kinahanglan daghang tag kwarta, ang mga lalaki kinahanglan daghang kwarta, mo gini una-una. Kaya nga naman, kinahanglan og daghang kog kwarta bisan dili na ko manguyab sa babae, ang babae na lang mo duol sa kuha, di ba? Usahay, kinahanglan og daghang kog kwarta, kinahanglan mailado ko dinis amua. Something ingon ana, kay ganahan taog kanang pleasure sa ato ang sa. Ganahan pleasure nga lawas nun, di ba? Kanang ato ang kanunay gitinguha nga masatisfied ang ato ang kaugalingon, di ba? Muna kanunay gitinguha sa tawo sa panahon nga wala pa ato tong padayonon. Sige. 15. Pag kinabuhi, inuon kamo nga balaan, kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. Kinsay nagtawag nato? Ang pastor ba may nagtawag nato? Si pastor ba usahay nga kusog maning ka dinhi sa tubangan inigway kinan binum. Bundak yun, aron yun tamahadno kispulong sa Ginoo. Ha? Si pastor ba? Kinsay nagtawag nato? Ang Dios mo ay nagtawag nato. Paningo pag kinabuhi, inuon kamo nga balaan. Nganong balaan man kay ang Dios kinagtawag nato balaan. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and share.